हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज क्लासेस +3 थर्ड सेमिस्टर बहुत इंपोर्टेंट विषय रही एमडीसी पॉलिटिकल साइंस मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स पॉलिटिकल साइंस। यार मुख्यतः 4टी यूनिट रही आम यार 2टी यूनिट सारी देचु ताकू तुम प्लेलिस्ट देखी पार। यह हूँ यार यूनिट 3 चैप्टर 3 लास्ट चैप्टर। यह चैप्टर सरीज। यही तृतीय चैप्टर रही रेफ्यूजी क्राइसिस एंड माइग्रेशन शरणार्थी संकट और प्रवास। यह ह्यूमन राइट्स मानक मध्य रही। सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। रेफ्यूजी क्राइसिस एंड माइग्रेशन शरणार्थी संकट और प्रवास। प्रथमटी है शरणार्थी क्या कह जाए। शरणार्थी माने क्यों माने शरणार्थी होती से माने जो माने युद्ध हिंसा धमक भुक्ति धार्मिक अत्याचार किंबा परिवेश विपद कारण निज देश छाड़ी बाध्य होती। गोटे देश रही सेठारे कौन हो बारंबार युद्ध लगी रही से देशर लोक मैंने कौन करेंगे अन्य स्थान को जावाक आरंभ करेंगे। से मैंने अन्य केउठाकू जीवे अन्य देश को जीवे कहीं युद्ध। बर्तमान आम यूक्रेन और रूसिया युद्ध देखिपर। यूक्रेन लोक मैंने कौन कर अन्य देश को गति कर हिंसा होती देश में लोक मैंने चली जाऊँच धमक भुक्ति धार्मिक अत्याचार यथा बर्तमान आम पाकिस्तान को देखिपर। पाकिस्तान कौन हो हिंदू मान अत्याचार से कौन कर अन्य देश को जाते शरणार्थी किंबा परिवेश विपद कारण निज देश छाड़ी बाध्य होती। गोटे देश कौन हो बारंबार सुनामी आसूची से देश में बारंबार बात्या आसूची से अंचल लोक मैंने कौन करेंगे अन्य स्थान को जीवे ताकू कौन होती शरणार्थी कह जाए। से मैंने निज देश को फेरी पारती ना कारण फेरबार जीवन जोखिम पड़ पारे। से लोक मैंने जो मैंने अन्य देश को चली आसते से कहीं आसी था निजर जीवन किपर बंची पार तापाई आसी था। आज विश्व में सीरिया अफगानिस्तान म्यांमार सुदान यूक्रेन भली देश युद्ध एवं हिंसा लक्षे लोक निज घर जमी जीविका हर अन्य देश में आश्रय करने को बाध्य होती। समस्त जानते अफगानिस्तान किपर गोटे अन्य तालिबान जो तापर आक्रमण करता गोटा देश को से कब्जा रखीला। म्यांमार सुदान यूक्रेन रूसिया समस्ते वर्तमान स्थिति जानीपे सेठारे कौन कर लोक मैंने अन्य स्थान को चली आसुँच रेफ्यूजी हिसाब से। यही संकट को आम शरणार्थी संकट कही था। द्वितीय पॉइंट है प्रवासर कारण कौन। लोक मैंने अर्थनैतिक सुजोग शिक्षा काम विवाह युद्धर पलाइबा परिवेश विपद आदि कारण प्रवास करथांती। गोटे स्थान में कौन हो सुजोग मिलूना लोक मानू यथा बर्तमान आफ्रिका को देखिपर सेठारे कौन काम करने ना से मैंने जो ट्रेडिशनल काम रही गछ इत्यादि बिक्री करवा ताहा छाड़ी किपर गोटे नुआ स्थान को जीवे अधिक टंका रोजगार करें सुजोग अन्य देश को चली जाऊँगी। शिक्षापी गोटे देश मान कौन रही भल शिक्षा मिलूना तेणु अन्य स्थान को किपर जीवे तापाई से मैंने प्रवास करथांती। जेपरी आम उदाहरण देपर भारत जो छात्र मैंने रही से मैंने अन्य अमेरिका को चली जाती भल जीवन बचापी शिक्षापी काम खोजापी बवाहपाई और युद्धर पलैवाई मेन हो युद्धर पलैवा परिवेश विपद यार गोटे अन्य पॉइंट। प्रवास हो निज देश संप्रदाय छाड़ी सुरक्षा मेन पॉइंट है सुरक्षा चाकरी किंबा जीवन रक्षापी अन्य स्थान को जीवा प्रक्रिया। केतेक प्रवास स्वेच्छारी हुए किंतु अनेक प्रवास जबरदस्ती भय एवं हिंसा द्वारा होता है। स्वेच्छा क्यों प्रवास होता है शिक्षापी जो जाती शिक्षार्थी माने अन्य देश को अधिकांश जो रही प्रवास ताहा जबरदस्ती होता है। गोटे देश अन्य देश को कब्जा करने समय भयर हिंसा द्वारा से अन्य देश को चली जाती। नेक्स्ट हूँ डिस्प्लेसमेंट चली जावाक बाध्य हवा। आंतरिक च्युति इंटरनाल डिस्प्लेसमेंट गोटे स्थान में गोटे डेवलपमेंट कार्य होची से डेवलपमेंट धरी नि आज गोटे केनाल जाऊँगी केनाल मध्य अनेक गुड़े ग्राम रोचे से ग्राम गुड़िक मध्य दे यही केनाल जीव तेणु से ग्राम लोक मैंने कौन कराए अलगे दि जाए गोटे अन्य स्थान को जावाक बाध्य कराए कौन कहुए डिस्प्लेसमेंट। यह विकास गोटे खराब प्रभाव भावी पार आम जिते बेले निज देश भितर निज घर छाड़ी अन्य स्थान को जाती से माने इंटरनाल डिस्प्लेसमेंट पर्सन कह जाए। कौन कहुए निज देश भितर अन्य स्थान को जावाक हेले ताको कौन कहुए डिस्प्लेसमेंट कहुए।
ଯଥା ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଜମି ବିବାଦ, ଦଙ୍ଗା ଧମକ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ସମସ୍ୟାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣ, ଜମି ବିବାଦ, ଦଙ୍ଗା, ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଶରଣାର୍ଥୀ ନୁହେଁ। ଶରଣାର୍ଥୀ କେଉଁମାନେ? ଗୋଟିଏ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଶରଣାର୍ଥୀ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅସୁବିଧାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ପରିବେଶ ଚ୍ୟୁତି ରହିଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବନ୍ୟା, ଖରା, ସମୁଦ୍ର ତଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିପାରିବା, ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ଏହା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ଏହି ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଫ୍ୟୁଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲା, ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଫ୍ୟୁଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦିଓ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାନୁନ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ଅନିରାପଦ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ତାହାକୁ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାନୁନ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅନିରାପଦ ହୋଇଯାଏ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବଣ୍ଡେଡ୍ ଲେବର, ଦାସ୍ୟଶ୍ରମ, ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମ। ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଋଣ ଦେବା, ଜମି ବିବାଦ, ଦରିଦ୍ରତା ଆଦି କାରଣରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଇ ମାଗଣା କିମ୍ବା ଶସ୍ତାରେ କାମ କରେ, ତାହାକୁ ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ହଲିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିନୁ ଆମେ ପଇସା ଆଣିବା, ତାକୁ ଆମେ ସେ ପଇସା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବନ୍ଧକ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ଏହା ଭାରତରେ ଏକ ଗୁରୁତର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଟେ। ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାର ଋଣ ଶୋଧ କରିବାର ନାମରେ ଜୀବନ ଭରି କାମ କରିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାସତ୍ୱର ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଦାସ ପ୍ରଥା ଏକ ଆଧୁନିକ ରୂପ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହିରାସତରେ ଅତ୍ୟାଚାର, କଷ୍ଟୋଡିଆଲ ଆବ୍ୟୁଜ୍। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ହିରାସତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥାଏ? ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, କାରାଗାର, ଆରକ୍ଷା ଦଳ, ସେନା କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅବୈଧ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ମାନସିକ ହିଂସା, ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ କଷ୍ଟଦାନ କୁହାଯାଏ। ହିରାସତରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥାଏ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, କାରାଗାର, ଆରକ୍ଷା ଦଳରେ କିମ୍ବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅବୈଧ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରି ଦିଆଯାଏ, ତାହାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କୁହାଯାଏ। ଆଜି ବି ଅନେକ ଦେଶରେ ହିରାସତ ମୃତ୍ୟୁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ଆର୍ମି ମ୍ୟାନ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଡିଗ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବହୁତ ଡିପ୍ ଟର୍ଚର କରାଯାଏ। ଅବୈଧ ଅଟକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏହା ଆର୍ଟିକଲ 21 ଯାହା କହେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟିକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମୂଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଏହିପରି ଅତ୍ୟାଚାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ହିରାସତର ଅତ୍ୟାଚାର, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ୱାର୍ କ୍ରାଇମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ଅନ୍ୟାୟ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାରିବା, ମହିଳାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିବା, ସ୍କୁଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଶିଶୁଙ୍କ ହତ୍ୟା, ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ସବୁ ଯୁଦ୍ଧାପରାଧ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମାନବାଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଗାଜା, ସୁଦାନ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନବାଧିକାର ରହିଛି ସବୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, ତାହାକୁ କିଏ ଅଟକାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଅଦାଲତ ICC ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ଏପରି ଯୁଦ୍ଧାପରାଧକୁ ତଦନ୍ତ କରେ। ତଦନ୍ତ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାହାକୁ ଅଟକାଇଲେ କିଛି ହେବ? ଏହି ଅପରାଧକୁ ବିଶ୍ୱର ମାନବାଧିକାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ଅପରାଧ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବଞ୍ଚାଉ ନାହିଁ। ଉପସଂହାର ରହିଛି, ଶରଣାର୍ଥୀ ସଙ୍କଟ, ପ୍ରବାସ, ଚ୍ୟୁତି, ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମ, ହିରାସତରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଯୁଦ୍ଧାପରାଧ ସବୁ ମାନବାଧିକାର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗ, କାନୁନ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ପ୍ରତି ସଚେତନତା ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ଏହା ଥିଲା MDC ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ୟୁନିଟ୍ 3ର ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ଧନ୍ୟବାଦ।